Yan guys. Kuha pa kami guys ng merienda guys para magpunta na sa bahay namin. Ayun na. Ala, oh guys. Ang laki. Okay dyan. Yan guys. Alis ka dyan. Yan na guys. Hindi na tuwa. Alis ka ba dyan? Opo. Na! Muntik na. Ay, tala kami yun. Hindi kayo. Yan guys. Alis kayo dyan guys. Ayan na guys. Saan na guys yung malaki? Saan na guys yung malaki guys? Sayang guys. Ayan na pala guys. Jackpot na naman. Ito na guys yung malaki-laki guys. Ayun na. Ito na ang pinagbabawal. Yan na guys, kalaki. Akin na guys, akin na guys. Yan na yan guys. Oh, yun na. Yun na ba ito, Brad? No, tutumihin mo ito. Ayun na guys. Teka lang guys, mag-headshot tayo. Oo guys. Oo guys, halo din tayo guys. Sino guys magbo? Ito na at Chais. Guys. Ayan na guys, kalaki guys. Ayan guys, Alcel guys, may pera pa siya guys. Tingnan natin pera mo. Oh, grabe. Ayan na. Guys. Guys, ikaw guys. Ayun na. Tama yung ulo niyo. Sige, wag ka yan. Ay, Chay. Tama.